Bismillahirrahmanirrahim. Kwezi wa Komoro watukufu mjihundao ndani mwe Komoro. Nanu wa Komoro watukufu mjihundao hobo nzi mwe Komoro. Ikaya o Mwenyezi Mungu hajalia rangudu mwahazuhizili na kume na mfukare hendo mwahazuhizili wa 20. Renderi fanyi hafami nzima. Si wana wa Komoro ikaya ongari wanawe zimba na zinu hausalama hamaste. Ili ritoe enzi ya igozi shampu ikao nganzo irenge daula ya Komori irume hedahari zisababisha ya ukanari rendeha dahodzima rendeha wananya rendeha fami baisha ngabo bandhi ikao ngwa juhundo harmumbiza wa Colonel Azali Othmani wanzo wasimimie ile fitna ili watambazo ujamaa ili watreuhare communication ebengera nzaru wambi ya ukana umbabanikao wana wa Komoro leo wafaliki kabati za urejedi ngoni itoti mpaka umahazuizi liwa 21 eshehiri shireje harmweshe siwa shamzwan wa Komoro hamade namna mwaona yewunwanikao do naitari shosu kwa leo unwanika wote yone saukana nga mfanyo yemhunwa hedola ya Komoro ya votewa umahazuizi lina 10 daru wa Komoro hashari ya shamrusu harma maha mitanu henda 2021 titamanu osikwa leo hamara ya mwando njitamkao hena mnainu mimwana mkomori nlono uranya wa shikomor ni faliki ni subuti na mbea ukana nga mwandishio raisi wa hedola ya Komoro Colonel Azali Othmani rinongone baada ripuha bavudzima ripuha mjimzima nrudini munishi ya ukanati rumi wae ne mabani hahe nwa baba hahe nane mazababi baadhi ya hao ikaya o ngamrengu wandu mazahid harmwele barua ikaya o ngamjoka ulifanya banu nilibeshe Colonel Azali Othmani tanke mi mwana mbuda juu Colonel bahe ye mwana mbuda juu na mitsuje kao hapu harumami jimili ebengo wa Komoro wakati wakaya haina nishahidi rilo nizuri zitoe wakati kaya haina azma za ukaya rizibeshe Colonel Azali mhifadh hema habaha tunasinae walakin baadhi ya wasaya kwa nahwelewe namna hiyo waduamba ngarema daula ranza rionise baadhi ya wandu ya ukana ngabo tofauti ya daula ngabo tofauti ya mbaba wa mwana Colonel Azali ikao mina mahaba nae shabaadhi ya wasaya kwa naho elewe namna hiyo baada rimwambia ya lejeze ye shehri shinu hahuste heze akurza fumboni ngabo bandhi kaongo harmumbi za uo ne sukari hiyo wandu ikao kwa tujua maisha ya binadamu yeuta hana mnaje ebenge wandu hamada wakanga rititamkao wauhele wakana balanga riengao Azali Asumani mwili side namna hiyo nasi umpango wangu unu kwa unaujwa ukemu inji hao kaya harma zile razishashi gardoka ukana mpango makhsus damina imwana ma abega nane mtukuf Ahmed Burhan gardoka na mpango makhsus ikao raha kwa janju za harma pajikao gardoka hendelea walakin sitamani ya ukana nifanye barua makhsus la hangu nane rais wa dola ya Komoro Colonel Azali Othmani ni pare zembawa za matangazo za herezo sosio hoji mlifua hao nuarenge mazahidi ni paroa Komoro ikaungwa shangiri yao yenzi ya rais Azali nanu walo kinyume nuarenge mazahidi ohusu ele barua linu mriake makini alishie barua la mbaba mwana nane mwana ya mwanzishi yao wa Komoro kumrusuju ya ukana mimi Faruku mwana mkomoro lono raya shikomoro ikao tizalihaniha harma ile jera la bamba ulahari harmu mji mtukufu wa mbudaju ya bambao Colonel Azali mzazaha he mwenyuhumzaya hapuha harma mji mtukufu wa mbudaju ya bambao yembaba mwenyuhumzaya hapuha harma mji mtukufu wa mitsuje ya hambo abo karado hanzarele we haubenufu abo Colonel Azali hangu harma mabavu maili hapuha harma mijimili ema na usiku wa leo narenge fursa nifanyele barua linu tisaidilwa ni baadhi ya wanama wa hobu mjijuu
na puha mbuda juu ya bambao ikaunga sina takriban yansi hunsanu wanu wanipara harmanzia za telefoni wanambia kafaruku ngarhunkau barua makhsus ikaya o Mwenyezi Mungu ngujo huvukisha nezembwana ikao ngondonizo ngarudio tena ri amini ya ukana ngori wakili evenge maudu ya tarehi ngejo uranziha hosoni mwa Mwenyezi Mungu na nosoni mwa yensi owa na mawambudaju baadhi ya wazee wahangu na mazababi mabani hangu baadhi ya hao ikao karnaujo na bedom mji wambudaju jawanu washangiro enzera isazali wakujwa wakili wa mji karnaujo na bena mnayo hamaste baadhi ya wazee wahangu walo harmu mji wambudaju ya bambao na mazababi walo harmu mji wambudaju ya bambao walo harmu mji wambudaju nana walo bonze hula Faransa wanza warengo wa Komor mazahidi hazinu zijirio na zinwe raisi wa heda ula Komor yazifanyao Kolonel Azali kabla ya ukayari njie haruma masuala ya kinsi uwaze wahangu baadhi ya hao wahobo mjijumbu daju ya bambao nana mazababikao wafanya misomo ya hao ya juu ngwajiunro haruma mji wambu daju ya bambao nana madhamana wa siasa ikaya otide serse wajunra haruma mji wambu daju ya bambao wani wakili jeni ambiwa wa Komor hoji mlifuwa hao haukaye tarehi do hakimu wanru mujeni behe barua makhsus ni mjuzeni leo Colonel Azali ranza ruhambi ya ukana umji wambuda juu wa hanza kiasi ya utosha haukaya harmweze nitaguzi ya heze hele zinu ngam amini ya ukana baadhi ya famizi njiza hatu hau wandu zatu wahogo mji juu wakotize wasaidi ya kampanya hao haufumbatu sha zija wakati ya ukaya Rais Azali ngwanzo umenye yetarehi ya hobo mjiju hatu daweno wandu ikaungwa shangiri yao ya enzi ya egozi shamvusha hao izo deza sababisha ukana karna ujuwari buliyehe na mnayo urimenye o mji urudi urimenye wandu zatu urudi urimenye wajomba hatu ikao wafanya misomo riombao mngu maudu warumishihe harumwe daulai karna ujuwari fanya na mnayo leo tishukuria baada wanama wahobo mjijuma nike fursa niveshera isazale le barwallo Colonel Azali kuna ujua leo umenye imaesha ya hoa na haho owararu hauwane kuna ujua umenye maisha hoa na haho abaha ikaungar aminio ukana sahutagashe maisha hoa na haho armensi ya Komor haizo zifanyawe daula ya Komor Colonel Azali hujimenyele ya karne ya haho ya mwenshi harmensi ya Komori eka kutina mizinga na jeshi lijoka huwiria ngar aminio ya ukana humenye maisha ya haho harmensi ya Komor haini wakati kao gardohenda hata wakati huto harmen shahirisho wakati wakaya ukensi harmensi ya Komor kwa hunahuruhusu ngojo tamani nzima suwango la wanti na bo hurudi humenye ze sheme de repli au kaya kuna ujwa ukenti Faransa kuna ujwa ukenti haina ntikaungi ona wa Komor wa wanaoze mbana zinu karusujwa kane Arab Saudite de jujwa ihula hiki leo imana na renge furso ya dhahabu inu dukana baadhi ya Wakomori wujwa watu mbolezo mji mtukufu wa mbudaju ya ukananga mjo uona wakati kaunga mjoja daula banu rimwambeni ukana na mkemaki na ukanga buwana harmu mji wa mbudaju ngabu wazee harmu mji wa mbudaju umundo Rais Azali ya wenda unu kwa tumunga mhono lewori kaujari jitsuwe ngamjo ishabandhe ya wandu harmu mbizawo ngamjo kale onga wandu kaze tasionga zijoho ya shaisi shughuli ya hangu umuhimu rihense tarehe inu umuhimu haturambeze kweli ya ukana bandhi au kaya mji wa mbudaju na mafume nji ngabo waungao mhono Rais Azali hesu karia hao ngabo ikaya ori shangira Rais Azali shoho mwendo wa Rais Azali ya lonu leo karna ujwarunge mhono rimsuwa rimhana woti faruku mwili
shati wakiliwa ni baadhi ya wazee wangu nana mazababi hobo mjiju ikayaongwa heni wakati ujoja Dauda ijoka karibu ne maraiya karitsuhanza ripinisewa karitsuhanza maudu wana wambuda juwe njarmwa biro ridu hamba kana kamtina fursa ya ukamjitekeleze hawakatika yao mkana rais diktator ya kahangamizensi inu mkahu mshangiria leo kabati mdutsurambo ya ukana hata mitsuje iho ya hukubali au kabanu wambuda juu singarifao bure banu ngarifao bure wanu wanru mahususu na fami mahususu zi beneficieo ya enziara isazalinu shatido mji wambuda juu leo iho ya hukubali mitsuje wandiso mrabiha kwa ndiyo kana nominasyo za timu jana na mengo wandiso msu wawe mrabiha lewe mwana mbuda juu ngebidio ya heya jitamke hauraji hamastehi ritirie aukara isazali kana ujua ya menye maisha hahenuana hahe leo ya rudia jarangamizo zo umjo wa hatu ekanga waduka uhatasyo ya shughuli ya hao shangar zambao ya ukana rais azali kuna ujua urangamizi zo mji urangamizi ze baadhi ya wananyasi wafanye misomo hao riombao Mungu maudu ajumishi harme Daula ikao ngaijoka ya haki Daula ikao ngaijoste ze kanuni za sharia za henti hawengenyi mshangiri yao yenzi ya rais azali mjundu harumu mjombuda juu ngamjojwa mjitamke hena kiasi kao ngamjoka usaha shale orika ufanye deklarasyon officiel rihenso wa Komori mazahidi ya ukana baadhi ya wanrudu wa shangiri yao jabu ya ukao mjombuda juu baadhi ya hatu karitsunga mhono ye siasa mshinzira isi azali ya irume harumu entinu ya juru huo wanawa hentinu ya fanya zizo ebenge ngamshukuru wana maikao mnike bahati mnike fursa nrengoa Komori ni beshele barua lulo rambie ukana rais azali ngojojua ufanye siasa haho deno wanrikaongwa hushangiri yao shasi wananya si wambuda juu baadhi ya hatu karusunga mhono leori jari lance officiel ya ukana ruhu rabiha harmwe makati ya musoyanu hesi ya saikaudwa ibali ya harmwe insi ya Komor ebengeri kaujarengwa Komor mazahidi lewe kanga mwambezi hadisi hizo mtafadhali mtihamaru mji wambuda jubu wana wambuda juu ngawalota yari rigabile mbwana inu ili ritwera isazali haukaya sisi kardodunga mapatro na baadhi za sukari shomu imo hatu insi ya Komor ikano nafasia insi ya Komor ezi sharia za hansi wabo zistehilo ebenge ngarbeshilao marhaba wanama wambuda juu mwanike bahati ya ukana ni vehele barwalu ngarinjio harmwe siasa mshinzi rongoze Kolonel Azali na baadhi ya mabesheo ikao sikati yao nesta ngarsina takriban ya mwezi vano Kolonel leo ngamhuparo koloneli haukayanga wakati na dohu tukuza mihupara al-Imam Khuthmani Hazali shale ote na rangudo usikwa leo inu tina uparo johu parele zinalo baada mafundi wa henti ya Komor warione sa ya ukana rais Azali kutsu wakati wakaya uparwa Imam Hazali hawakatika ya ongo jitekelezo rikaufanyezi analizi rihundukana wa Komor hojimlifua haungwa hubodi ngo homisirini wa Komor kwa tuhu amini hen wakati watendea swala ngo itendo haigozi shamfu leo ngarjunganyao na Mustadran Abdu makamu rais wa haho baada harione sarmwa conference mahsus ya ukana inu yenzi ya tendelwa ni koloneli ikayao kamsiwa jeni haina yenzi ya tendelwa ni koloneli yo urahitswa yo ujuru hulobeshe orloni lo Mustadrani ya zione so wa Komor ebenge Kolonel Azali Asumani garjunga nyao na Mustadran Abdu baada haonesa ukana inu yenzi ya tendelwa ni koloneli Mwenyezi Mungu hajailia ezi azma za kikoloneli huzitimi zingo zifanyo harmwensi ya Komor wa Komor jana tikusudi tifanya mabesheo mwishi ya mitamko Mustadran Abdu ya zione sayokana ezi azma wazitreonzi yani harmwensi ya Komori kwa tufanya maendeleo hau promesa ukabanu sawa tawedira wanu waba hakuwa na ujua wafanye maendeleo hawa katika ya osari wa sampanya harmwe komunikaso inu eze janibu kinyume sawa jitarisha haina namna itoka yonse makati yanu ili rimtoe rais Azali haukari mwambiani kana ngarenda yao harmwa ye finali ribakshwa na mezi mfukare karitsuta haritsohe yabo
yode manari hifadhio ye komunikasio ya hatu inu lewe kanga abo bandhi waonesoka na rijitaza rijitia harimesha isiwa shamaore unuti uhara wa shibani sidena mna yu unuti uhara wa shiba shari mwambia ni ukana mtume hahifadhi ye dini ya wakati akaufanya komunikasio ya inezo usilamu hatawa wala mtume toka haka uriye hufa mtume kaja ka uriye hufa haukayaye kaka uriye hufa to jujua tamani hambeka tuta hayafe shaha kahanza hifadhi komunikasio inu diyo leori hifadhiyo litujojwa rive nafasi yani baba haru liyonga ibidio wa Komoro waunishie nane mazababi wana wa Komoro ngari wa parao hawinji ya ukana na mjie mrenge tarehe haukaya leo banu dua katikao haina mru ngebidio anzihe tarehe harmenti ya Komoro ndirati fanyimza ebenge mustadrane abduha unesanru ya ukana eze azma wazirengao du sampanya wana wa Komoro wa watobo nsiju wabakishwa nelekanka ala henti hiyo rambie mustadran abdu ya ukana izuwa hamba ya ukana bandhi ya hatunga ibidiori sampanyiwa hatari rwambuda na nyinga mjuwa huzone sa ukana inuti daula fenya shainu daula atendelwa ni kolonel ikayao hawatafsiri mbenufu garambia ora isi azali ya ukana karsiwa jeni au kaya harmwezenti za Afrika pia haina daula ya rengwa nimrikao hakamwana jeshi si ujua ukana yo diktatur de kwenda ikansi haladar woula wa roho woutazi wa bandhi ya wanwa siasa woutolwansi bandhi ya wanwa siasa woujuru hilwa fitina jinjilo haladara nyuhabili zingwaji yode mana naone sa ukana haina mpango ya ukana ye pouvoir colonel azali asumani ya irumi yao itende ye pouvoir ya mteladojo hawakatikao ngujuruho wana hensinu hawakatikao hatazoa ndwa siasa hawakatikao kabati zikirio wiziwi nji wene ya harma ya daula ya Komori na bandhi ya wasaya wa mremeo masama yo hatwari sha bandhi ya hatura shindara rambua ye sistemu ya kolonel azali nuandu ikaungwa mshangiriao karna ujwarive nafasi namna inu yiribomoa ngaibidio rituweze komunikasio zinu rambiwa wa Komori ya ukana ngarsi tayari rifeleo ngarsi tayari jerende harmwele josho harmwe plasi ya uhuru izo ndizo bandhi ya hatu rituali yao ngaritwali yao hena mnardo kwa ushere hinefeti ridoko ifanya humasiwani bandhi ya hatu rasampanyi warabambaziwa izo ndizo rituali yao sha esafara leo karna usami haina mruano mba nainu ya jipue na mnainu endali wani mfwai ngaranzori jihifadhi ili jerione ila humedi msaidi ye mfula mbeinu hena mnaikao ngejoka uzabadiwa ya humedi msaidi ye dayone saraisi sami wenge kalo zina jitukufu ngardohuli pari ya raisa azali tena ngartamaniwe mfula mbeinu leo igamatiwa nuwa Komori na singar aminoka na uwana wa Komori karjadea saidi ya liparara isi sambi ya ukae mfula mbele isiwa leo ngarambiwa wa Komori ya ukana na rifanye haina shawirisha ukana risike mfula mbeinu batu baba si kwa mfula mbenzima ngeo ichilwa pashioni abo leo ngaranzori sike mfula mbea baki jenzima bwa sikwa bwa mfula mbe ikililu bwa sikwa sambi za barihindi leo rutojojo ramba kana raisa azali bahe wa Komoro na sike mfula mbeinu gardo hisi wa Komoro Colonel Azali imabea pia ya ulemengu ya hurongo za Hamaste ejumwa madaula ye Union Africaine ani ezidara za daula pia za ulemengu zihurongo za Hamaste obonti juu maula mau mafundi wa dini oanahaho oandwa siasa oanahaho mwili wa huzaya emiji wa puha ihurongo za ukana kuba uha watawe ajali hiyo uharaya esha sababisha wahara hinri deze ajali mbisi wazijiri sawo nsiju yapo deze roho wazitobo nsiju yapo deze tendwa za pewa zifanya harmwensi hiyo domsajaja wa maalimu uranganya wanasiwa no mawaria ya haho wa hushangiro yabo izo deze sababisha utsawo ufe yabo domsajaja ya waziri wa hizabari za ndani kike ufanyao
domsajaja wabira l'ensemble dowizi wabiro duani dowizi wabira harmwe zidara za serikali zisababisha kutujwa henda kutujwa urudi ngotsa wolf Rais Azali Colonel kukaradhi haukaba nwabaha mkonsi wa kanari pare shawiri usamihirano wa komori wa ubiri omkonsi wa kanu wa komori wa usamihi wa sawiri sha mhumeyo kimahaba ngamhula na Mungu ka Colonel mina mahaba ya haho mimwana mbuda juu yunuti huenga zinunu hambiyao sha ngwahea hikma ngojore mabwale Colonel kaudo hanza ufonsar mwemezi mfukare inuende ngojo jitwa Colonel ngojwe ukaneze daula pia za hobonzezi utomboleze shaya wanubangdi ya wasaya wojo amba ukanae raisi wa daula Faransa Emmanuel Macron shangiro Rais Azali ngamumwambio ni hadisi ntiti mtikubali yakaya Emmanuel Macron ngushangiro Rais Azali ngamuni koni mfano mtiti enyu jua mjue kasi harmo mji wa bahari namna kufanyiwa kangonzo ngamiziwa harmo shambrieri bahe ekauka zormo shambrieri shila wakati kawa wasuli harmo majimale wakushindu utanabahi cha wakati wenda warunrutsi wane bahari bala bahi wahanza ujivurize wakati ko hunda kana bale maji saya shiliele dahanga endao Colonel Azali Emmanuel Macron vanusikanza ndongo shingazi jandu yatijoelewa habeze hahuvuriza vanwera isi Mfaransa Emmanuel Macron wai Colonel Azali wai hahufanya jamru mjuu ya si harma mjuu wa bahari ndo yangamiziwa vanu haukaza harma shambrera vanu ngutsongo huvura yo husisa harma majimale hakaba nungwanzo ya balihishe ya diktaturia haho ikensi nro ilijo hunde hukuma nziro harma ulemengu izo ndizo hufanyao ngamhula biyo na Mungu ya ukana Colonel Azali billahi wa rasul Emmanuel Macron raisi wa daula ya Faransa we haukaza harma shambreri vanu ngudo huvura jamana mtiti nguhuvurata ya huwasuli sharma majimale ya huchilie bahi welera ujota na bahi wala ngonzo upotsohe ngo jungrosa usarma majimale ngo buwe hanyo wala umwe majashingo tikusudi ndongo halu hashitwa ifo batijo honda mroha mtaraja muhahutilia na kabula emenge Colonel Azali kutra wawatsa hadaula ijo hukubalende ya uhensi sawa ni Arab Sauditi ya uhifadhi ba Muhammad Bakari wa kanzuani hende harma daula ngeyihonga sana takriban na mahakuma ngeyiho izo na jo hutafadhali utwalie utahe daula ende ya uhifadhi utawe ekakutsu amini yanu mawaria haho belu he wakomori wajo wa warehimbu wahensi watilie mimi ngamwambo kimahaba kimze wa mru rapuha mji mzima ede mananzo ni hifadhi ubuliebelu na kikiwa komori wajua waswarifu wakomori ngamjumwambia ni rongo nzima dokananga nzondo wake makini haukayeze mbwana zinu kabati mrudo subuti yambe ukana ngazisikwahe namnaim jana ridole wakana janibu kinyume doadokana ze sharja heze mbwana zinu jana wadoka mbabandanu wa siasa kutwamu ariere lewa komor kartsuda ihutwamu na ariere ngarida hiyo sistemu na ukadamizo sharia na isho de shangamiza onti sharia sharanganyiwa sharia shanambulwa diktature izo ndizo wakomora baharida hiyo izo mruwa janibu kinyume tidoko zidai sha ekarende mvari wasuli babo abonro dai rongo hamanda hizo iyo de peuple iyo de manale ora mbora isiazali Colonel ya ukana husahu birele soele zero aukale kutsushindana na wandu wa siasa longo shindano ne peuple komore hoji mlifwa hao utikubali ya ukana Idris Musa onade mrikawa harengu hudailio utikubali ya ukana kweli Idris Musa we ya charge communication ya idarusi utikubali ya ukana olade utoka ushinda ya waaneneze communication na singari parao beti salama na mwenjeze communication
haukari mwambiane mezimfukare yinu rabakishwa ngari joenjeze communication ngari jo reculte wana wakomori wapare hawinji wanjarmwe communication yinu akanga bo bandi haturirengawe charge yakana ngari jo hure me communication yinu hata rihutaze dira ngari jo hure ma communication mezimfukare yinu karna huba nafasi ngari sitayari haina babahanu rijoka yari hure me communication hata rihusampanye ikawru hambe kana yinu de final haina babahanu walo ajwa dila haho ngari jitarisha rejehar mwemi pango ya analysis rioneswa komori yakana Colonel Azaliwe mdu Henry Colonel Azaliwe hadhumani ya Henry izwa komori ngari jwa ni sana mwema kati ya mwiso ya ngamunjio harmwa upadu wa mwiso kali onso kanzaje nifanye barua badari mwene sana wakana ngari ruka ndar mwempango mahusu surinjie walakini nso kanzani birie ni hensele barua linu nlandishi ya mzewa hangu Colonel Azali Uthman Colonel ngamuhurongozo shingazija ikayao ngamparuwa ngazija muishilie ile barua nlambiao Colonel Azali banwaba Colonel emafundi wadini watweze aya za ulemengu pia wahonese ze hatwari wahonesa faida ya he amaniyansi kuja kubali Colonel hubuluwezi yo za ulemengu honesi weze hatwari zendo za kalantize komora uharaya Colonel wananyuho wa kijeshi wahunongona ho mashishioni wahambia ubauhe utawo mwendo wenda uo uharaya Mnyezi Mungu hajailio wabanzi wa komori haba haa wasawa rengemba na inutse na haina mndungu hezo ya onese kutsukubali ngamuhambio ngoma tainu ya shingazi ja Colonel Azali ikahuishia Hasani kujeshi ya Hussein Colonel Azali ngabongoma tainu wa komori kwa hambu atari la meza lolo fanyiwa ni mrikaungu fanyinu lambwa upao bahii wahama jimbo mararu yabo Colonel Azali ngamuhuparo unahanomba bahanu yabo wahama jimbo mararu yabo harmwele tarillo Colonel Golaonesa ukana Swalluna ala hairil ana abu wandu wajwele jimbo longo wajuju walitimizi waha jimbo la vili la harmwa ingoma yote na wemgazi jango lijuo baishera haku jazina lule jimbo lulo waha jimbo litena la shingazi jala onesa ukana he mwendo himaya bo ubunguzo mwendo Rais Azali abongo rambwe majimbo yao bahela raru lode la mwiso yohamba ukana hainu tujo shayara na kodingoni Rais Azali waze waha huwa komor wahamba kaswala Muhammadi wahunongo na wahamba katafadhali uzie rudi uzio mwendo ulonu wa uhifadhi ya komor uharaya kwende Rais Azali hutanganya hambilo kana he mwendo kuhima yabo wabunguzo mwendo uharaya leori jari wasula harmwe finalika he yarabo yara shahema bwana usojwe sheyara na kodingoni leori parisa yabo Colonel Azali hubali ya siasa nziro hujahunguwe miji hujahunguwe mabavu hujahuanyise adanami lobonti ngabo enotabilite ya serse ngabo enotabilite ya komori anitia opposition ngabo enotabilite ya serse da wanwanzo mba sukari hao ngabo enotabilite ya komori hujahuruditse na hufanya mafundi ya dini ya serse ngabo mafundi ya komori hujahuruditse na Raisi Azali inu pouvoir nku Colonel Azali alonio ezinda zivi hosoja kweli unguwe mila ujonguwe mafundi ya dini ujonguwe wanawa hensi hiyo unguwe miji urungu hatomalaho ni kweli karitushina ratana bahia ukana koloneli woi ngonzo ya ranga mizi harmwensi ya komori shanga mbaudhi ya wanru harmwensi ya komori kweli ngwafikiriwa kabaru Rais Azali woi ngonzo wana wa komori izo ibidi ziritoshe izo ibidi mwana upeura Rais Azali ya ufanya harmwensi ya komori
mrikao tsoi hata harmwe misihiri ngusampanyiwa haja dubu harmwe malaho ya hatu haritambaza haja haridungu harisampanyo bonti juu leo hasa haja hadubu harmwe adanamila hakaba ninweka yono hadziso jema haja haungue adanamila ngurumio baadhi ya wazeikao wao hadali hadaonikao dajalengu joka wanuko mwisoni bana leo kwelo na wakomor yede manar para baadhi hema zababu wakomor mawatwania ikao ngwatamaniwe tarehe jaiwanzihe mrati kubalia hadalwa bakoloneli we isahende daraja ya ukayange tayari ya juruhen siyono ya baki baada hajwa ukana katina ya surende nsiyo baada ngujweze hukuma za mkalansiza jezi mhukumu harmu nsiyo leongo ndo harma siasa ya urawandu mbuda sha gabu wakati kao ngujotanabahi no wakati ngojaungar aminio ebenge wa komor kamjose durisami hekanga bomba bahnu kao ye sauti he ha zero au kayale ori munisha ni ndo ya ukana rikauja ribe baru wa ikao ni kiwalo nrudini anzishie Colonel Azali kimahaba kimbabamru kimbayamru rapuha mjimzima ni mwenese ya ukana ya rejei dingoni hakwa wakomorungo utayari wajibu heni wakati kaungu wajoparwa ili wahutoe harmwe shehirisho ebenge izo njoume ya bandi ya wanduika ongu wa shangirenzi inu ni wambi ya ukanana mkemaki ni ya ukana shenda kati hule na kume wakati wa ukaya rirejeho makazini kauti hule tena ngari mnikau ni toma ya ukana umba bahanu ikau ngari jihundao banu ngari amini ya ukana bandi ya huwandu wa siasa ikau ngari wanao neenzi ya igozi shamvu cha Colonel Azali ne sheikao shahahe wakati ngo jao ebenge ngari mparaoni hawinji harumadaki kamengo miraru banu tena ngaruka na mpango mahususu ebenge abega ngujo mjuzani umba banu ikao ngamjoshi na mridunge ili mdunge za information za nyimeni razi parisa au kayanso kaujani hensele barualinu kimbayamru wa mahaba ikao Colonel Azali miuhanza Sharif Arkishia na harmaye siasa inu ngamonzo ni ukhifadhu ubeze le daula Komorio tije ikaajali mwawe ikaajali nu anahaho ikaajali nu mwamala wahaho ikemba biwarenga hurenge ubeze ujihifadhi utamani daula ijokubali hurenge urohe utilie shehiriisho au kawa Komor ngwajitarishao ufubatu wa hugabile makati ya mwisoyanu ebenge tikawala ala nijeni nongone ni hwambi ya ukana veza utahe daula yuhifadhi sawa na Muhammad Bakari wa hunda daula muhifadhi au kawa wa Komor ngwajitarishao haufumbatu wa hugabili ebenge na mketayara wa karma daka mungu miraru ngarjoji hunda haruma paji mahusus ikaya o ngarjoka na mpango na mina abega na Ahmed Burhan ili rimunishi eni eze aktualite kao ngazijirio ngarjotsa ngani habwazima abo sharika hanzari nji haruma yembawa ya hela fond du pays ele bango la kinansi nike mbenufu nianzishie Colonel Azali ele baru ala sauti lino likitarehi au kaya kardaka ujari mteze shehere shatika ujani mwambie ya ukana Rais Azali eso wa Komoro ngwajitarisha wa hugabili haruma mwendo wa amani sawa ne mali wa gabili ya raisi yakabu wa mtoa watina wakabadi hamzinga ebengenga mukonfirmo ukano wa Komoro ngwajitarishao shati johume ya baho utijitarishe na utoa roho utijitarishe na mnayo haukaya ngamjumwambiani hadisi nzima mke wa benufu hale wakati rakaudote zeze mburu rakaurampira baheka mrehende daraja sahalemewa bahe mdukala wa urashoku mdukala wa hungu wa ndumiru bahe shiko bakshwa bala mru karton rouge izo deza hunda Rais Azali leo Colonel dukana saye zenongo zihutsoha iyo de mananzoni bezeni huambi ukana veza urohotere haukaya hena mnana huvima yesindanu mnana ulio hena mnana huvima nesindanu ulio usahulemewa hakia si autosha abenge ekaudo hanza urudu kensi sur le terre ngojo rudi uwe ngojo continue urudu juruhu andu yede manu nzono hambe ukana veza uhobo juutawe haukaya wakatira kautezambure kamru halemewa mruka shindi urampira normal mrusodu wansuli nore mwa karton leo saa zenongo zihushia tilwa Komori bahisha ye jumwa madaula imakungumanywa ulemengu pia sawa hubeshea wa uremmezereketi wahambi ya ukana trawa wahambi ya ukana lejeza abenge baho eka kutsanza ulejeza utrawe Colonel ulejia na
vanu kamru hasalimu amri yotoka abo mru hashindiha minga mwabokana yode shawiri nzima ya hubakia akaba numa hadisi yaha hono wako mrao sayaviri akaya uri hutamani rangude midabi raila shema katiyanu makatiyanu mahadisi yaha hono wako mori ya usayaviri vanu aba hazordo hambia jihifadhi tahadaula yuhifadhi kanga johunde hadaula ijo kubali akaba neze daula uonozi hushangiria uzureme makoti zila kazi tuhanza ruhambe kana zila ngazanzo zihangamize sha izo analizi maususura ziparisa yode manaleona renge fursa nuhambio le barwallo ya ukana veza ujihifadhi kolonel lino le barwa na hore alenu ngalijoka tarehi ngalijo uhanzishia haukaya sangwa ndo harma mwendo ikayao ngojo jitswa kiasi ya utosha haukaya wa komongo utayari wa hugabili haina namna itoka yonsi utifikiri ya ukana leweze konferansi zifanyiwao no amezi wala wataho mbasukari ya hao wanwafanywa na konferansi wanrabu harumweze loteli wambangwa shangiri yao ya numakungumanyo ya mliva leo hata sawa diswofu remi ndungwa hubauhao koloneli hewe he kolonele ya maudunga lijorongoa weishia Hasani kujaishia Huseini bala hemlemba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.